औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज फिर हम जो है मुफ़रदात के सिंगल ड्रग के फिर एक नए टॉपिक की तरफ आए हैं जिसको आँख कहा जाता है। अब आँख है क्या, जिसको मदार दूसरा मुतरादिफ नाम है, इंग्लिश के अंदर इसको कैलोट्रोप्स कहा जाता है। अब हमको सबसे पहले कि हमको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर हमको किसी भी मुफ़रद दवा को किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। एक क्वेश्चन के अक्सर ये पूछा जाता है कि दवा की माहियत लिखिए, तो हमको माहियत में 2 या 4 पॉइंट हमारे सामने रहते हैं कि एक नबाती दवा है, इसका दरख्त इतना लंबा होता है, इसके फल, पत्ते, जड़ वगैरह दवान इस्तेमाल होते हैं। तो मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ अक्सर कि माहियत के ऊपर 5 मार्क आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि माहियत, मकाम पैदाइश, नफ़े ख़ास और मिजाज बयान करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दवा को लिखने के लिए 7 से 8 मिनट जाते हैं। 7 से 8 मिनट में मुफ़रद दवा एक लिखी जाती है और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन की जाती है। सबसे पहले कि हमको मुफ़रद ड्रग जब लिखना है तो मुफ़रद ड्रग के अंदर क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए, जब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर के अंदर, जब हम लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, जब मुफ़रद ड्रग हम लिखेंगे तो उसमें हमारे क्या क्या हेडिंगें होनी चाहिए। सबसे पहले मैं हेडिंग के ताल्लुक़ से बात करूं तो हेडिंग के अंदर कि हमारा जो है सबसे पहले किसी भी दवा का नाम होना चाहिए। नाम के बाद कि हमारी हेडिंग होनी चाहिए बॉटनिकल नेम, जो कि हर दवा का एक बॉटनिकल नेम होता है। अगर वो हैवानी होंगी तो उसका जूलॉजिकल नेम होगा। तीसरी चीज़ कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए मुफ़रद दवा में, तो वो होता है मुतरादिफ़ात, कि अदर नाम से इसको क्या बोला जाता है, ये हमारा होना चाहिए। अब मैं मुफ़रद दवाओं में जैसे यहाँ पर मिसाल लिया हूँ कि मदार जो है, मदार के मुतरादिफ़ है ज़हर नाक, अश्र, अकून या खरक। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने एक लाइन में लिखा हूँ, लेकिन आप जब पेपर में प्रेजेंट करोगे तो प्रेजेंट करते टाइम मुतरादिफ़ आपकी हेडिंग होना चाहिए और एक के नीचे एक ये नाम होना चाहिए कि मदार भी इसको कहा जाता है, ज़हर नाक भी कहा जाता है, अश्र भी कहा जाता है। इसके बाद कि 3 हेडिंगें हो गई, चौथी हेडिंग आती है माहियत। फिर इसके बाद कि माहियत के बाद में सबसे ज़्यादा अहम हेडिंग कौन सी है, तो माहियत के बाद में किसी भी ड्रग की आपको नफ़े ख़ास लिखना बहुत ज़रूरी है। जब माहियत आपने लिख दिए हो तो माहियत के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए नफ़े ख़ास का। उसके बाद आता है आपका कि मकाम पैदाइश, मिजाज क्या है, मिजाज पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद कि मकाम पैदाइश कहाँ है, ये होना चाहिए। फिर आता है आपके अफ़ाल। अब ये देखिए कि मैं अफ़ाल और इस्तेमालात को साथ में लिख दिया हूँ। अब अफ़ाल जो आपने फ़ंक्शन लिखे हैं उन्हीं को आपको इस्तेमालात में डालने हैं। कैसे कि मुसक्किन अलम मैं यहाँ पर अफ़ाल लिया हूँ, फ़र्ज़ करो तो आपको अफ़ाल जब मैं यहाँ पर मुसक्किन अलम लिया हूँ तो इस्तेमालात के अंदर डालना है कि इस दवा को मुसक्किन अलम होने की वजह से इसको दर्द के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको इस्तेमालात के अंदर इस तरीके से पॉइंट बना बना के लिखना है। उसके बाद आता है मुस्लेह, ये आपकी हेडिंग होना चाहिए। मुस्लेह के बाद नीचे उसके हेडिंग होना चाहिए बदल। फिर आता है मक़दार खुराक और आखिर में आता है मुरक्कबात। मुरक्कबात हेडिंग होना चाहिए और सबसे आखिर में अगर किसी ड्रग के कंपोजिशन है, कीमियाई अज्जा है, तो वो होने चाहिए। यहाँ पर हमने देखा है कि मुफ़रद ड्रग को किस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक के सब समझ में आ चुका होगा। तो आँख का जो है मुतरादिफ़ नाम अक्सर AIA PGT MCQs के अंदर पूछा जाता है, जो कि मुतरादिफ़ नाम है इसका मदार या फिर कैलोट्रोप्स, इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है। इसका तरीके से इसके मुतरादिफ़ की बात की जाए तो MCQs के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है मुतरादिफ़ात, क्योंकि MCQs इसी से बनेंगे। मदार, ज़हर नाक, अश्र, अकौन या खर्क इसको कहा जाता है। माहियत की बात की जाए तो माहियत को देखते हैं हम, इसकी माहियत कि ये किस तरीके से नज़र आता है। तो सबसे पहले कि एक नबाती दवा है,
اس کا جو پودا ہوگا یہ کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ آخ کا پودا کتنے گز لمبا ہوتا ہے، تو یہ 1.5 گز تک کے لمبا ہوتا ہے۔ کچھ کتابوں میں اس سے زیادہ بھی بتایا گیا ہے، کچھ کتابوں میں اس سے کم بھی بتایا گیا ہے۔ 1.5 گز جو ہے یہ لمبا ہوتا ہے۔ اکثر یہ کوشچن MCQs میں پوچھ سکتا ہے کہ درج ذیل میں سے کس درخت نباتی دوا کے جو پتے ہیں وہ برگد کے مشابہ ہوتے ہیں، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخ کے جو پتے ہیں وہ برگد کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک منجمد، اس کے اوپر ایک منجمد رطوبت جمتی ہے جس کو سمگ العشر یا شکر العشر کہتے ہیں۔ ایک کوشچن یہ یاد رکھیے MCQs کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ سمگ العشر یا شکر العشر کسے کہتے ہیں، تو آخ کا جو درخت ہے اس کے اوپر ایک منجمد رطوبت ہوتی ہے جس کو سمگ العشر یا شکر العشر کہا جاتا ہے۔ ان کی مقام پیدائش کی بات کی جائے تو مقام پیدائش ان کی ہندوستان، افغانستان اور ایران میں ہوتی ہے۔ دیکھیے اب جب میں مدار کو بتاتا ہوں آپ لوگ کو، دیکھیے اب مدار کا جو درخت رہے گا ہم نے سب دیکھا ہے، آخ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے محلل اورام بھی یہ ہے۔ اب اس کے مقام پیدائش کے ہندوستان، افغانستان اور ایران، مزاج کہ اس کے اندر جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو ایک سفید رنگ کا اس میں سے دودھ نکلتا ہے، ایک رطوبت نکلتی ہے جو کہ سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ مدار کا کون سا جز چہارم درجے کا مزاج کون سے جز کا ہوتا ہے، تو جو اس کے اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ چہارم درجے کی ہوتی ہے، گرم خشک جس کا مزاج ہے چہارم درجے میں ہوتی ہے، اور پھول، پتے اس کے اور جڑ جو ہوتی ہے مدار کی وہ گرم خشک تیسرے درجے میں ہوتی ہے۔ نفع خاص کی بات کی جائے تو اس کا نفع خاص منفس بلغم ہے، اور اس کے پتوں کا جو مزاج ہے وہ مقوی معدہ، نفع خاص مقوی معدہ وہ نافع حیضہ ہے۔ استعمالات کی بات کی جائے، افعال مسکن علم، محلل اورام، مسکن درد، اور آیورویدک کی جو کتاب ہے، کچھ کتابوں کے اندر اس کو جو اس کے اندر کا دودھ نکلتا ہے اس کو مقوی با کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے مسلح کی بات کی جائے تو مسلح میں گھی اور دودھ اس کا مسلح ہے، بدل اس کا جمال گوٹا ہے۔ مقدار خوراک، اگر مقدار خوراک دودھ ہے تو دودھ کو 2 رتی کے مقدار خوراک میں استعمال کرنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر 2 گرام ہے، لیکن دودھ کے بکثرت استعمال کی وجہ سے انٹسٹائن یعنی جو ہماری یہ ہے جس کو آنت کہتے ہیں، آنت کے اوپر السر ہو جاتے ہیں، اور وہ السر زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بکثرت مدار کے دودھ کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ السر جب زخم کی شکل اختیار کر لیں گے تو اس کے بعد موت بھی لاحق ہو سکتی ہے، اور اکثر ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ چوتھے درجے کی دواؤں کو بکثرت استعمال نہیں کرانا چاہیے، بہت کم مقدار میں اس کو استعمال کرانا چاہیے۔ جڑ اور چھال وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں پھول وغیرہ اس کے استعمال ہوتے ہیں دوا ان، تو ان کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ 1 سے 3 رتی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر مدار ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔